welcome back to our YouTube channel Odia Educator. In the last class, we have studied SGP-1 of the chapter The Riddle Master, and today we will study SGP-2 of this chapter. Before understanding this, now let's read this part. Okay. 3. One evening, when Buddhu Hodam came out of his room, he found the children waiting to hear his stories. One of them shouted, "Grandfather, today you tell us a story from your life." "Grandfather, tell us how you cheated the moneylender," added another. And all the children shouted, "Yes, yes." The old man took a little red tea. Then he began. "In my young days, I once owed money to a moneylender. He used to come every day for money, but I had no money to pay him. So I ran away to the forest, asking my wife to tell him that I had gone for a backward and forward dance. Next day, the moneylender came. My wife told him where I had gone. He did not understand what she meant by backward and forward dance. He wanted to learn from me. If I taught him the dance and answered three of his riddles, he would not take his money from me." "Grandfather, are not the moneylenders very cruel?" asked one boy who was still very attentive. "Yes, they are. But this moneylender was less cruel than the rest. In no case will the other moneylenders agree to give up their money. So, with two other people as witness, I met the moneylender. All of us went to the forest. It was very cold morning. I asked him to take off his warm clothes. Then I gathered some dry leaves and wood to set fire to them. We sat very close to the fire. When it blazed, it was very hot and he moved backward and forward. I also moved backward. When the fire was less hot, he felt cold and moved forward. In this way, he went on moving backward and forward. Then he asked me when I would teach him the dance. He got angry when I told him I had already taught him. "You have cheated me," he shouted and said. "All right, answer my riddles." "The Raja's plate which you cannot wash." "A coil of snake," I replied immediately. "A bamboo with 7 eyes," came the next. "Flute," I replied within no time. Then he looked quite disappointed. He had only one riddle left, the last one. If I answered that one also, he would lose his money. Taking a little time, he asked me a long and difficult riddle. He has a crown, but is not a king. Who wakes up man? He wakes up man, but is not a watchman. Then he shouted, "Tell me what it is." When I replied cock, his face turned pale, and in no time did he leave the place even without looking back once. Okay, चलो अभी बुझिबा. देखो तो पैराग्राफ 3 कौन अच्छी. One evening when Buddhu Hodam
କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରୁମ୍। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୱାନ୍ ଇଭିନିଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଧୁ ହଦାମ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରୁମ୍, ତା ରୁମ୍ରୁ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ବାହାରି ଆସିଲା। ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱେଟିଂ ଟୁ ହିୟର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ତ ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଟୁ ହିୟର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ତା ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହିୟର୍ ମାନେ ଶୁଣିବା। One of them shouted, "Grandfather, today you tell us a story from your life." ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଚିଲେଇକି କହିଲା ଯେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଆଜି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗପ କୁହ, ତୁମ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତୁମ ଲାଇଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆମକୁ କୁହ। ତାମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗପ ଆମକୁ କୁହ। ତେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର 4 ଦେଖ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟେଲ୍ ଅସ୍ ହାଉ ୟୁ ଚିଟେଡ୍ ଦ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଆଡେଡ୍ ଆନାଦର। ତ ଆଉ ଜଣେ ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟେଲ୍ ଅସ୍ ହାଉ ୟୁ ଚିଟେଡ୍। ଚିଟେଡ୍ ମାନେ ଠକିଲ, ଚିଟ୍ ମାନେ ଠକିବା, ଚିଟ୍ କହନ୍ତିନି ଚିଟର, ଠକ। ତ ଚିଟ୍ ମାନେ ଠକିବା, ଚିଟେଡ୍ ଠକିଲା। ତ ହାଉ ୟୁ ଚିଟେଡ୍ ଦ ମନି ଲେଣ୍ଡର। ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ହେଉଛି ମହାଜନ। ମନି ମାନେ ଟଙ୍କା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଧାର ଦେବା। ଲେଣ୍ଡର ଯିଏ ଧାର ଦିଏ, ଆମେ ପଇସା ଧାର କାଢୁନାହାନ୍ତି ମହାଜନ ପାଖରୁ, ତ ମନି ଲେଣ୍ଡର ହେଇଯିବ ମହାଜନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ହାଉ ୟୁ ଚିଟେଡ୍ ଦ ମନି ଲେଣ୍ଡର, ତାମାନେ ତୁମେ ମନି ଲେଣ୍ଡରକୁ କେମିତି ଠକିଥିଲ, ଆମକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗପ ଟିକେ କୁହ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସାଉଟେଡ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚିଲେଇକି କହିଲେ ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଆଜି ସେଇ ଗପଟା କୁହ। ଠିକ ଅଛି। ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁକ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରେଡ୍ ଟି। ତ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ବୁଦ୍ଧୁଦାମ। ଟୁକ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରେଡ୍ ଟି, ଅଳ୍ପ ନାଲି ଚାହା, ରେଡ୍ ଟି, ନାଲି ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲେ। ଦେନ୍ ହି ବିଗାନ୍, ତାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଗାନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଗିନ୍ ବିଗାନ୍ ବିଗନ୍। ଇନ୍ ମାଇ ୟଙ୍ଗ ଡେଜ୍, ତ ମୋ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯୁବକ ଥିଲି, ଆଇ ୱାନ୍ସ ଓଏଡ୍ ମନି ଟୁ ଏ ମନି ଲେଣ୍ଡର। ଆଇ ୱାନ୍ସ ଓଏଡ୍, ଓଏଡ୍ ମାନେ କରଜ କରିଥିଲି, ଓଏ ମାନେ କରଜ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଧାର ନେଇଥିଲି ବା କରଜ କରିଥିଲି କ'ଣ? ଟଙ୍କା। କାହା ପାଖରୁ? ଟୁ ଏ ମନି ଲେଣ୍ଡର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଓଏ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଋଣ କରିବା, ତାମାନେ ତାକୁ ପଇସା ଯେଉଁଟା ତମ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଜିବି ନା, ୟା ମାନେ ସେଇଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବା ବା ଧାର କରିବା ବି ହେବ, ଋଣ କରିବା, କରଜ କରିବା, ଏସବୁ ହେବ। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଜଣେ କାଢ଼ୁ ସେଇ ମନି ଲେଣ୍ଡର ବା ମହାଜନ ପାଖରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା କିଛି ଧାର କରିଥିଲି। ହି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ କମ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ତ ସେ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲା। ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ କମ୍ ମାନେ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା, ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲା। ହି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ କମ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଫର୍ ମନି, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସେ। ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ମନି ଟୁ ପେ ହିମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବାକୁ। ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ମନି ଟୁ ପେ ହିମ୍, ତାକୁ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସୋ ଆଇ ର୍ୟାନ୍ ଆୱେ ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଆସ୍କିଂ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ମାନେ କିଏ? ମୁଁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦାମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଇ ର୍ୟାନ୍ ଆୱେ ଟୁ ଦି ଫରେଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲି। ର୍ୟାନ୍ ଆୱେ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା। କୁଆଡ଼େ? ଟୁ ଦି ଫରେଷ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲି। ଆସ୍କିଂ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆସ୍କିଂ ମାନେ କହି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିକି ଯେ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତାହେଲେ ଯେବେ ସେ ଆସିବ ତାକୁ କହିଦେବ ଯେ, ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତାକୁ କହିବାକୁ, କ'ଣ କହିବାକୁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଫର୍, ମୁଁ ଯାଇଅଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍, ଯାଇଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଫର୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ମାନେ ପଛକୁ, ଫରୱାର୍ଡ ମାନେ ଆଗକୁ। ତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ, ଆଗକୁ ପଛକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଗକୁ ପଛକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ
जाई अछि डांस कर जाई अछि। नेक्स्ट डे द मनी लेंडर केम, तो ता पदिन कौन हला मनी लेंडर आसला, महाजन आसीगला। माय वाइफ टोल्ड हिम व्हेयर आई हैड गॉन, तो मु ताको जेमती कहथिले मो स्त्री को से ताको सेमती कहला कि मु बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डांस पई जाई अछि। He did not understand what she meant by backward and forward dance. तो he did not understand, से बुझी पाला नहीं, understand माने बुझीबा, he did not understand बुझी पाला नहीं what she meant by backward and forward dance। ता माने कौन, meant माने अर्थ, तार बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डांस अर्थ से कौन बुझी पाला नहीं, तमे भी भेले तो बुझी पारिबन ना, एमती गोटे डांस अछि बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो ही वांटेड टू लर्न इट फ्रॉम मी, तेणु से डांस टी मुठार शिखिया पई चाहिला। ही वांटेड टू लर्न शिखिबा, ही वांटेड टू लर्न इट फ्रॉम मी, मोठार डांस शिखिया पई चाहिला। इफ आई टॉट हिम द डांस, जदि मु ताको डांस शिखै देबी, जदि मु ताको डांस शिखै देली ताले कोन हबो, आउ कोन करबी, एंड आंसर 3 ऑफ हिज रिडल्स, एवं तार तीनोटी ढगर, 3 ऑफ हिज रिडल्स, तो तार तीनोटी ढग बा तीनोटी पहलीर कौन करबी, ताको उत्तर दे देबी बा ताको सॉल्व कर देबी। ही वुड नॉट टेक हिज मनी फ्रॉम मी, से मो ठारो टंका नबो नाही। ही वुड नॉट टेक मनी फ्रॉम मी। ओके, तो ग्रैंडफादर आर नॉट द मनी लेंडर्स वेरी क्रूएल, तो आ जने कहला कोन जे ग्रैंडफादर आर नॉट द मनी लेंडर्स माने महाजन माने अत्यंत बहुत कौन क्रूएल निष्ठुर, क्रूएल माने निष्ठुर, बहुत निष्ठुर नहंती कि। आस्क्ड वन बॉय, गोटे पिला सेदरु पचारला, हु वाज स्टिल वेरी अटेंटिव, जी ए पर्यंत पूरा मनोजोग देकी सुनु अछि, अटेंटिव माने मनोजोगी, ताने जे मनोजोग दे सुनुथिला, ठीक अछि। तो सी पचारला, तो ग्रैंडफादर कौन कहले, यस दे आर, हाँ से माने अत्यंत कौन निष्ठुर अटंती, बट दिस मनी लेंडर वाज लेस क्रूएल दैन द रेस्ट, किंतु एई मनी लेंडर जनक, एई महाजन जनक वाज लेस क्रूएल, लेस माने कम, दैन द रेस्ट माने बळगा, अन्य माने कठू ये टिके कम निष्ठुर थिला, लेस क्रूएल, रेस्ट माने बळगा, ठीक अछि बा अवशेष। इन नो केस, कौन सी केस रे भी एमती कौन सी केस नहीं जोठी कि विल द अदर मनी लेंडर्स एग्री टू गिव देयर मनी, तो अन्य महाजन माने पैसा गिव अप माने छाड़ीदबा, गिव अप माने छाड़ीदबा, त्याग करबा, तो पैसा छाड़ीदबा पई केही हेले राजी हेबे ना, एमती कौन सी केस नहीं कि जोठी महाजन माने पैसा छाड़ी दैछंती। सो with two other people as witness, so with two other people as witness, तो दुई अन्य दुजन लोक, टू अदर माने अन्य, अदर पीपुल अन्य लोक, तो अन्य दुजन लोक को आज विटनेस माने साक्षी, साक्षी नहीं कि कौन कली, आई मेट द मनी लेंडर, मो महाजन को भेटिली, मीट माने साक्षात करिबा, तार पास्ट टेंस मेट, तो भेटिली ता माने बा साक्षात कली, आई मेट द मनी लेंडर, मु मनी लेंडर को साक्षात कली। ऑल ऑफ अस वेंट टू द फॉरेस्ट, ऑल ऑफ अस ता माने आमे समस्ते कुआडे गलु, टू द फॉरेस्ट जंगल को गलु। इट वाज वेरी कोल्ड मॉर्निंग, तो ताहा एक ठंडा सकाळ थिला, ताने सकाळे बहुत शीत लागुथिला बा ठंडा लागुथिला। I asked him to take off his warm clothes, तो मु तां कहिली, I asked him to take off माने ओल्हाई देबा बा खोलिबा, ड्रेस जोड़ा खोल देबा, तो मु ताकू कहली हिज वार्म क्लोथेस माने गरम पोशाक बा उषुम पोशाक,
तार उषुम पोशाक बा गरम पोशाक को ओल्लै देवा पई कहले तार गरम पोशाक को खोली देवा पई ताकू कहले टेक अप माने ओल्लैबा बा खोली देवा देन आई गैदर्ड सम ड्राई लिव्स तापर मु गैदर्ड माने एकाठी कली कौन सम ड्राई लिव्स ड्राई माने सुखिला लिव्स माने पत्र तो किसी सुखिला पत्र को एकाठी कली एंड वुड आ कौन सुखिला पत्र एवं किसी काठ जाळेनी काठ को एकाठी कली टू सेट फायर माने निया लगेबा टू देम सेटा निया लगेबा पई सेउड को एकाठी कली वी सैट वेरी क्लोज टू द फायर तो निया लगी कौन कली वी सैट वेरी क्लोज टू द फायर तो आम निया बहुत पाखरे बसिलु वेरी क्लोज टू द फायर पाखरे बसिलु व्हेन इट ब्लेज्ड ब्लेज माने प्ले शिखा जोड़ा नियार शिखा व्हेन इट ब्लेज्ड जतले यहाँ बहुत माने ताने बहुत जोर से चलला बहुत ताने शिखा बाहर गला शिखा माने बुझ तो ना नियार जो शिखा प्रबल माने जलिता जो टाइम जलिबो व्हेन इट ब्लेज्ड यहाँ जतले प्रबल बेगरे जलिला जोर से ताने जलिला इट वाज वेरी हॉट बहुत गरम लागिला एंड ही मूव्ड बैकवर्ड एवं से पछकू घुंची गला बैकवर्ड पछकू आई ऑल्सो मूव्ड बैकवर्ड मो मध्य पछ घुंची गली तापरे व्हेन द फायर वाज लेस हॉट तले निया कौन ला कम गरम थिला निया तान निया तापड़ा बहुत कम थिला ही फेल्ट कोल्ड ता पुणी थंडा लागिला साटा शीत दिन ड्रेस माने साटा खोल देजी तो निहाती शीत लागिवो ना तो कौन ताको पुणी थंडा लागिला एंड मूव्ड फॉरवर्ड तो कौन हुआ से पुणी आकु घुंची गला तो मैंने निजे भी मध्य अनुभव कर निजे मनकर तो आम गाँ मानक कौन हुए ना शीत दिने कौन करती आम निआ जाती निआ जाली सब सेकी हमें ना जिते आमको अधिका गरम लगे पुणी पछक घुंची आसती पुणी जो पुणी शीत लगे पुणी निआ पाक जा लगी जाती हाँ कि ना एमती हुए ना यही केस बुद्धदाम केस है तो इन दिस वे ही वेंट ऑन मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड तो यही भाव इन दिस वे माने यही भाव ही वेंट ऑन मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एमती आगको पछकू एमती हैला तो देन तापरे ही आस्क्ड मी से मते कहिला व्हेन आई वुड टीच हिम द डांस मु ताकू केते बेला डांस सिखेबी ही गॉट एंग्री से रागिगला केते रागिला व्हेन आई टोल्ड हिम आई हैड ऑलरेडी टॉट हिम जितले मु ताकू कहली जे कि मु ऑलरेडी तांको सिखे सारिची तांको सिखे सारलिनी यह सुनी से रागिगला कि रे भी गोटे डांस ना कौन से भाई कौन जे हाँ गोटे आगू पछ मैंने भल डांस हो किंतु यही डांस ना जी मन से रागिब ना से पुणी पैसा छाड़ यू हैव चिटेड मी तय मते ठकिल चिट मान ठकिबा ही शाउटेड से चित्कार करी कहला एंड सेड कहला ऑलराइट ठीक अछि ऑलराइट माने ठीक अछि आंसर माय रिडल्स एथर मोर ढगर उत्तर दियो नंबर 1 कौन थिला द राजाज प्लेट व्हिच यू कैन नॉट वॉश राजांकर प्लेट प्लेट माने राजांकर थाली जहाँ को तुम सफा कर परिबो नाही व्हिच यू कैन नॉट वॉश वॉश माने सफा करबा बा धोइबा राजांकर प्लेट राजांकर थाली जाको तुम धोई परिबो नाही ए coiled of snake I replied immediately तो immediately संगे संगे मु उत्तर देली कौन ए coiled of snake गोटे गोड़ी होइतिबा साप से केम देखा जाए गोटे प्लेट बोल देखा जाए ठीक अछि देन ए बाम्बू विथ 7 आईज गोटे बाउंस जार 7टी आखि अछि बाम्बू माने बाउंस जार 7टी आखि अछि केम तो नेक्स्ट माने ता परवर्ती ढग थिला या
फ्लूट आई रिप्लाइड विदिन नो टाइम विदिन नो टाइम माने सांगे सांगे किसी समय न कि उत्तर देली कौन जे बंसी बंसी रे थाई सातटी कौन जानथिबो। Then 7 he looked quite disappointed he had only one riddle left तो से साए साए टिके निराश जଣା पड़ला डिसअपॉइंटेड माने निराश बा हताश he had only one riddle left तार आ गोटिए रिडल बंची रहिला तो लास्ट वन शेषट थिला कोन if I answered that one also if I answered that one also मु जदि सेही कोटिकर उत्तर मध्य देई देबी he would lose his money सेटा टंका हरइबो taking a little time अल्प समय नै कि he asked me से मते कहिला a long and difficult riddle गोटे लंबा एवं कष्टकर ढग देखो से कोन कला देखिबा एबे he has a crown but is not a king ताहार क्राउन माने पले मुकुट तार क्राउन अछि किंतु से राजा नुह is not a king he wakes up man but is not a watchman से लोक माने को उठाए wakes up माने उठाइबा wakes up उठाइबा लोक माने को उठाए किंतु से गोटे watchman नुह गोटे जगवाली नुह then he shouted tell me what it is एबे कुह एहा कोन when I replied cock जेतल मु संगे संगे उत्तर देली कोन cock माने गंजा गंजा ठीक अछि his face turned pale माने मलिन पड़ी जिबा तो तार मुख संगे संगे ता जोड़ा झाउली जिबा मन दुख होइबो ना पैसा ता सोहरेला से तो संगे संगे तार मुख मलिन पड़ी गला and in no time did he leave the place even without looking back once तो in no time ताने संगे संगे कोनोसी समय न नै कि कोन गला did he leave the place तो से संगे संगे से जगह छाड़ देला even without looking back once पछकू न नै कि माने even थरे हेले मध्ये पछकू अनेला नाही न नै जा सीधा सीधा घर को भागा ठीक अछि ठीक अछि आज तो समय होई गलानी आमे नेक्स्ट क्लास रे यार कंपैरिजन क्वेश्चन करिबा एवं sgp-3 करिबा आजिर भिडियोटी जदि आपको भल लगी ताले आप निश्चित भिडियो को लाइक करंतु या को शेयर करंतु एवं कमेंट दियंतु एवं एजुकेशन संबंधित एई भलिया भिडियो पाया पई हम चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करंतु जय जगन्नाथ थैंक यू।